magkukopya yan. Kung saan mag-drawing kayo dyan, drawing 1 sheet of paper. Then, ito yung drawing ko guys. Ayan. Saan yung sa number. And then, post net. So, much is so very not beautiful. So, gawin natin is magbalik tayo. Isip natin ito. Kasi, dalhin daw sa isang balik tayo. Ito na tayo kopya dyan. Ito. So, magkopya ako dito at dito hanggang dito. Let's go guys. And let's kopya-kopyahin it. It's fun. Yeah. Muna tayo pangalan. There's a name of R sa ating pangalan. Ang pangalan natin. Ay, Molina. October. Ano ba tayo? October 14 pala guys. 14. Yan. 2024. Ito man talaga guys. Tapos ayan, kukopyahin ko na ito. Kukopyahin ko na. Lagay ko lang dyan. Tapos, pagkatapos nun, tingin ko na yung video. Yung susulat na natin, kukopyahin. Okay. Drawing pa tayo guys. So, 8. Okay, drawing tayo ng 8 dito. Tapos, iyan. Ano ba tayong gawin? Balon na lang guys. Balon. Balon. Yan yung balon natin. Dapat 8 guys. Dapat makasya to guys. Kasya lang kaya. Kuro to guys. Dito pa tayo. Okay. 1, 2, 3, 4. Pa lang. Ayan o. 4. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Balloon. Balloon natin. Yan. Tapos, ito naman. Heart na lang ito guys. Ayan. Tapos, dito naman sa number 2. Yan yung gawin natin guys. Sana lang guys. Sana. 1. Ay, wala ko pa nagawa yung ano guys. 10. Tapos, 5. Salamat, sakto lang. Yan, pwede na yun. Na ano ko pa guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Sun to guys, sun. Yan, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos 5. Ano ba yung 5 guys? Ano ba yung 5? Butterfly na lang yung 5 guys. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun na guys. Butterfly natin. Bago na ko siya na. Unsa? Unsa? Ang pagkaon. Okay. Bilay na po. Billiard? Patay ko. Ayan. Tapos, ito number 3. Ayan. Pababa yung 5. Taas natin. Number 5 is, ay number 2 pala is 5, 2, 6. Ayan. 5 muna. Ano ba yung 5 natin? Isipan nyo guys. Ano ba? Ano guys? Ay, damit. Damit yung 5. One. Basta yan na yung ano ko. One, two, three, four. Ayan na. Tapos 6. Ano ba yung 6? Hanger. Hanger na lang guys. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, sakto na guys. Hanger natin. Number 4 na guys. Ayan. Wala to dito guys. Wala. Six na naman. Ano ba guys? Apple na lang guys. Apple. Uy! Ito.
good na guys. It's good na. Ayan. Ayan guys.